هيدلاينز. نبدأ معك جريدة الصباح. جريدة الصباح وأهم ترقت له في عددها صادر لليوم أغلقت مقراتها معتمدة على أمر حالة الطوارئ. هل أنه السلطة باش تحلص حركة النهضة؟ رئيس غرفة صناعة الأدوية يقول في تصريحه للصباح نقص في الأدوية المستوردة وسوق موازية مستجدة. اتحاد الفلاحين مطالبة بتفعيل صندوق الجوائح وتحذير من أزمة حبوب. خلال الربع الأول من العام الجاري صادرت تونس تقفز إلى أكثر من 15 مليار دينار وفائض مع أوروبا. في الشأن العالمي وين يصرح سفير السودان في تصريحه كما قلت للصباح الحرب ستضع أوزارها وسيعود السودانيون للمسار الديمقراطي وسيعود الجيش إلى ثكناته. الصحافة اليوم العيون الافتتاحية السودان بين يدي الأخوان. المواجهة مع السلطة لم تعد ناعمة في فصلها الأخير. نهاية الغنوشي أم النهضة أم الاثنين معا؟ تتساءل الصحافة اليوم. رئيس الجمهورية في عيد قوات الأمن الداخلي لا نريد أن يظلم أحد لكن لا نريد أن تبقى الدولة التونسية فريسة لمن يريدون العبث بها. هل دخلت النهضة نفق لا عودة؟ تتساءل الصحافة اليوم. كونها ليست موطنا أصليا ولا بلدا ثالثا المطالبة بسحب اتفاقية مراقبة المهاجرين الموقعة مع تونس لضمان حسن تنقل المواطنين خلال عطلة عيد الفطر. وزارة النقل تضع برنامجا استثنائيا يقوم على الترفيه في عدد السفرات. السودان تواصل الاشتباكات لليوم الرابع وهدنة لمدة 24 ساعة في الأفق. الخرطوم بلا خدمات إنسانية. نذكر البارح كان ضيفنا سفير تونس في السودان. جريدة المغرب تكتب استحقاقات أمام حكومة بودن من هنا الطريق إلى الاتفاق مع الصندوق. قيس سعيد في موكب الاحتفال بالذكرى 67 لعيد قوات الأمن الداخلي يقول نخوض حرب تحرير وطني ولن نقبل إلا بالانتصار. بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الاحتفاظ برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومنعه من مقابلة محاميه لمدة 48 ساعة. Le temps نقاو اليوم مصباح l'arrestation de Ranouchi et la fermeture des locaux de Nahda, le parti islamiste menacé dans son existence même. Le président de la République s'entretient avec le ministre syrien des Affaires étrangères. Arrêt des cours les 20, 21 et 22 avril. Le Front de Salut empêché de tenir ses réunions à son siège. Drame de la migration non réglementaire. Les morgues saturées à Sfax. L'air du temps, il suffirait de presque rien. نقرأ أيضا récit du Coran, le miracle du voyage nocturne, coopération Tunisie-Japon au-delà de la TICAD, partenariat stratégique et vision à long terme. في الرياضة نقرأ l'AJS Kabylie puis l'étoile, cycle infernal pour l'EST, focus les projets de la FAO en Tunisie pour une meilleure protection sociale pour les pêcheurs et les femmes rurales. Les pâtisseries de l'Aïd crèvent le plafond, les barons de la spéculation se sucrent sur le dos des consommateurs. Mohamed El Aouni, homme de théâtre, poète et écrivain, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. L'édito, le temps Lioum, Raouf Khalsi Yanwen, non-événement. ESS, Sami Ben Amol passe de nouveau sur le billard. USM, concentration sur la Coupe de la CAF. CA, Saïd Saïbi doit mieux faire. نمشيو لجريدة الشروق وين كتبت قيس سعيد في الذكرى 67 لعيد قوات الأمن الداخلي نخوض حرب تحرير الوطن ألقت به من الحكم إلى المحاكمة أخطاء الغنوشي القاتلة على خلفية تصريحات تحريضية الاحتفاظ بالغنوشي وإخلاء مقر الحزب بعد تتالي الإيقافات في صفوفها أي مصير لحركة النهضة. القطار السريع مكسب وطني يعني ذي كانت دعوة من الشروق للحفاظ على المكاسب الوطنية. كيف كتبت في الصفحة عدد 9 القطاع الخاص يزحف على العمومي قاعات مراجعة بالساعة واليوم والأسبوع. نمشي من غاديك مع لا بريس لا une اليوم صباح l'islam politique après l'arrestation de Rachid Ranouchi, quel avenir en Tunisie et ailleurs. Cérémonie marquant la célébration du 60e anniversaire, Saïd met en garde contre toute tentative de faire imploser l'État de l'intérieur, la lutte contre le terrorisme à l'examen, un phénomène multidimensionnel. Mouvement islamiste et politique de la méfiance à la peur. Point de presse, Nahda Ghanouchi a toujours été un homme de paix et de dialogue. Le ministre syrien des Affaires étrangères en visite officielle à Tunis, la première depuis 2012. نقرأ أيضا l'éditorial عنوانه l'islam entre religion et projet politique. يكتب جلال مستيري
نقراو أيضا هشام سنوسي dénonce des pressions exercées sur l'AICA, la démission collective est la meilleure solution. هكا تعنون لا بريس ذكروا كان ضيفنا وقت البارح société estimation de la Banque mondiale l'inflation à l'origine de l'insécurité alimentaire. Gabès Cinéma Fan, la boîte à images, نقراو في الرياضة ESS l'empreinte de Benzarti. Quand le CA se remet la tête à l'endroit, à l'heure du grand pardon, News, l'USBG formule une évocation contre le CSS. L'évocation stipule l'alignement de 5 joueurs étrangers lors du match qui a opposé les deux équipes dimanche dernier pour le compte de la 3e journée des playoffs. International, territoire occupé, nouveau raid sioniste dans le camp de Jénine. La presse économie, la une, اليوم صباح dette publique, le fardeau s'alourdit. هكا بالبند العريض billets, mettre en avant les réformes, تكتب نجوى حيزاوي. Organisation et institutions financières internationales, quel partenariat dans un contexte de crise. COICA, mission et objectif, un gage de coopération et de développement inclusif. L'entreprise autrement, c'est le travail qui manque le plus. Mostva Juili, docteur en sciences économiques et universitaires, la presse, priorité au secteur productif. هكا وصلنا juste un clin d'œil kif donc Skander Salemi, président de l'association tunisienne pour la gouvernance fiscale, à la presse, la bureaucratie et la corruption, des obstacles majeurs pour les PME tunisiennes. هذايا في regard d'expert. نمشيو في الرevue de presse internationale مع